ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବଳର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆମେ ଗତ କାଳାଂଶରେ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର, ତୃତୀୟରେ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁଟି ରହିଛି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ତାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏହାର ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ। ଗତ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆମେ এই ବିଷୟ ବିନ୍ଦୁରୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିନ। ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଟି ଆସୁଥିବ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳ। ଆଶା ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥିବ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ତାକୁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନଥିବା ପଦାର୍ଥ। ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି, କୌଶଳ ଜାଗାରେ କୌଶଳ ହେଇଯାଇଛି, ହୋଇପାରୁଥିବା ଜାଗାରେ ହୋଇପାରୁନଥିବା ହେଇଯାଇଛି। ସଠିକ କରି ପଢିଦବା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଥିବା ସନ୍ଧାନୀ ପଦାର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ତାଘରରେ ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ସନ୍ଧାନ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ। ଆମକୁ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ, ସେଇଠି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଗୃହ, କୂପ, ଶ୍ମଶାନ, ଚାଷ ଜମି। এই 4ଟି ଶବ୍ଦରୁ କୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ମଶାନ। କାହିଁକି? ଗୃହ, କୂପ ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କରୁ। ଠିକ ସେମିତି ଗୃହ, କୂପ, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, এই 4ଟି ଶବ୍ଦରୁ କାହାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୃହ, କୂପ, ଶ୍ମଶାନ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ। এই 3ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି କୂପ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି କୂପ ଅଛି। এই 2ଟା କୂପ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳରେ ବି ଯାଉଛି
ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଭୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ଶ୍ମଶାନକୁ ଅଲଗା କଲୁ, ଏଇଠି ଗୃହକୁ ଅଲଗା। ଠିକ ସେମିତି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରେଳପଥ, କେନାଲ, ଗୋଚର ଭୂମି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। এই ଚାରୋଟିରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଚର ଭୂମି। ରେଳପଥ, କେନାଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ এই ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଚର ଭୂମି ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଶା ସମସ୍ତେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ମାପି ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଗତକାଲି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଜି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର 5 ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସମ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଆକଳନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ସମ୍ବଳ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବନ୍ଧୁ କାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ସେଇ ସମ୍ବଳ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ସେଟା ସେଇ ସମ୍ବଳଟା ରହିଛି କୋଉଠି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ବା ତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ସମ୍ବଳ ଚାହିଦାର ପରିମାଣର ଆକଳନ। କ'ଣ କରିବା? ସମ୍ବଳ ପରିମାଣର ଚାହିଦାର ଆକଳନ କରିବା। କୋଉ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରିବା? ଯେ କୋଉ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ବଳ ଦରକାର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ସମ୍ବଳ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ କରିବା? ସମ୍ବଳର ଚାହିଦାର ପରିମାଣକୁ ଆକଳନ କରିବା। କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ବଳ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ଆମକୁ ତାର ପରିମାଣକୁ ଆକଳନ କରିବା। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବା ଖୋଜିକି ଦେଖିବାକୁ। ମନେ ରହିଲା? ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ସମ୍ବଳର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଓ ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ। ସମ୍ବଳ କେତେ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ। ଯେ ସେଇଟା କେତେ ବିକାଶ ସ୍ତର କେମିତି ଆକଳନ କରିବା? ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣର ବିକାଶ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆକଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ସର୍ଭେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମାନଚିତ୍ରୀକରଣ, ତାର ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ବଳର ଯୋଉ ପରିମାଣ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି ତାର ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ, ମାନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗ, ଏଇ ଦିଟାର ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ସମ୍ବଳ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ସେଇ ଗଚ୍ଛିତର ପରିମାଣ ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ସ୍ତରକୁ ଆକଳନ କରିବା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହବ, ମାନଚିତ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ
सबुठु इम्पोर्टेंट जिनस है कौन यार संख्यात्मक दिग एवं गुणात्मक मान ये दुईटा विषय को मध्य कौन करने को मूल्यांकन करने को पड़िबो प्रक्रिया की मध्य कहार संबल संरक्षण रो प्रक्रिया रो अंतर्गत अटे ये काम आमे करिबा नाही तेबे कौन करि परिबा नाही जे संबल को संरक्षण करिबारे संभवपर नुह जे आमे से संबल आमे जदि संबल संरक्षण करिबा पे चाहूचु सार गच्छित परिमाण विकास स्तर को आकलन करिबा तार सर्वेक्षण करिबा तार मानचित्रीकरण करिबा तार संख्यात्मक दिग एवं गुणात्मक मान रो मूल्यांकन करिबा आवश्यक अछि यदि एई प्रक्रिया करिबा नाही तेबे संबल संरक्षण करि परिबा ठीक सेमिति परवर्ती प्रक्रियाटी कोन जे संबल उत्तोलन क्रियात्मक मूल्य एवं व्यवहार तथा योजना संरचना प्रस्तुतिकरण यार पुनर्व्यवहार संबंधी योजना तेणु संबल आम पाखे रही हम ना संबल को उत्तोलन करवा एवं क्रियात्मक मूल्य यहाँ हूँ सब इम्पोर्टाट आम पाखे जदि संबल रही किंतु ताको आम जो उत्तोलन करवा तार क्रियात्मक मूल्य केते आम उदाहरण स्वरूप नवा मनकर आम गोटे जगार कि सुना पथर बा सुना खनि पाइलु सीठू सुना को आम उत्तोलन करवा जदि से उत्तोलन करबा परे तार मूल्य बाजार रो मूल्य ठारू अधिक हो गला तेबे ताकू संबल को उत्तोलन करि परिबा नाही एवं जो संबल में उत्तोलन करू तार व्यवहार बा से हमर व्यवहार उपयोगी की नुह जदि व्यवहार उपयोगी हला तेबे सेति पे हमको कोन करबा पड़िबो योजना संरचना प्रस्तुतिकरण से संबल को किपरि को उत्तोलन करा जिवो तार क्रियात्मक मूल्य केते हेबो किपरि भाबरे व्यवहार करा जिवो ई समस्त प्रकार संरचना कोन करबा प्रस्तुति करबा को पड़िबो एतद भिन्न सबुटी सबुठार इम्पोर्टेंट जिनस कोन हला जो संबल हम उत्तोलन करबा तार पुनर्व्यवहार करि परिबा कि नहीं पुनर्व्यवहार योजना जदि करि परिबा तेबे संबल संरक्षण निहाती भाबरे संगठित किंती परवर्ती प्रक्रिया कोन जे संबल उत्तोलन पई आवश्यक यंत्रपातिर उपलब्धि आम पाखरे अछि कि नहीं उपयुक्त कौशल और प्रयुक्ति विद्या आम पाखरे कौशल एवं ता से जो यंत्रपाति को हमें कार्यक्षम कराइबा ता पाखरे ता पई हम पाखरे प्रयुक्ति विद्या उपलब्ध रही कि नहीं बाजार रो मूल्य निर्धारण सबुठु इम्पोर्टेंट हमको बाजार रो मूल्य निर्धारण करबा आवश्यक यदि बाजार मूल्य निर्धारण करि परिबा नहीं बा संबल उत्तोलन करिकि बाजार ठारू हमें उत्तोलन करबा हमें यंत्रपाति व्यवहार करबा हमर ज्ञान कौशल व्यवहार करबा किंतु बाजार मूल्य ठारू जदि हमर से जो संबल उत्तोलन रो मूल्य अधिक हो गला तेबे ताको हम बाजार रो उत्तोलन करबा अपेक्षा बाजार रो किनि नबा आवश्यक अछि सेमति अनुष्ठान अवस्थान इत्यादि संबल विकास संबंधी प्रक्रिया अवलंबन उपरे आधारित योजना प्रणयन एतद्भिन्न आउ कोन हबो जे संबल संरक्षण पई विभिन्न प्रक्रिया अवलंबन उपरे योजना प्रस्तुति बा योजना रा प्रस्तुतिकरण करबा बा प्रस्तुत करबा एवं ताको प्रणयन करबा प्रस्तुत हबो नहीं ताको प्रणयन करबा एबे जे हम कोन करबा संबल संरक्षण करि परिबा नचेत संबल संरक्षण करि परिबा नहीं किंतु परवर्ती प्रक्रिया कोन संबल विकास योजना और जातीय विकास योजना मध्य समन्वय स्थापन ये दुटा सब इम्पोर्टेंट ए जातीय विकास योजना जो नेशनल प्लानिंग एवं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग ये दुटा विषय रे निहाती भाव समन्वय रक्षा आवश्यक अछि जदि हमें हमर ई योजना मध्य हमें जदि जातीय विकास योजना रे सिटी संबल विकास योजना बिजन मध्य समन्वय रक्षा होई परिबो नाही तेबे संबल संरक्षण केबे भी संभव नुह हमें संबल विकास योजना संबल विकास में जो योजना आवश्यक करबा सेही योजना निहाती भाव रे जातीय स्तर रे
सरकारी स्तर रे जो विकास जो योजना निर्धारित हब से योजना दुई जन मध्य कौन हम समन्वय रक्षा हेउथिबार अछि यदि समन्वय रक्षा होई परिबो नाही तबे संबल संरक्षण मध्य हेई परिबो नाही या विभिन्न अंचल रे संबल संरक्षण संग्रह व्यवहार तथा परिचालन उपर निर्भर करे बजार यातायात परिवहन इत्यादि एथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण करता है ताको हमें यातायात परिवहन इत्यादि एवं बजार ये तीनटा होची निहाती भाबरे कोनोसी देशर संबलर सदुपयोग बा संबलर विकास दिगरे सहाय्य करे ये गुडी को आधारिक संरचना बोली की कहै यदि जो देशर आधारिक संरचना जेते उत्कृष्ट से देश रे संबलर विकास सेते सदुपयोग हो परिबो विकास ही परिबो संबलर विकास आम संबलर सदुपयोग कर परिबा एवं संबलर सदुपयोग रे आधारिक संरचना गुडी को मुख्य भूमिका ग्रहण करिथान नूतन एवं विकल्प संबलर आविष्कार गवेषणा कार्यक्रम योजना करा जायता एटा सब इम्पोर्टेंट हम समस्त बुझी पता कि संबलर व्यवहार आरंभ हेले संबल कौन हुए कहला संबल क्षय हवा आरंभ हुए तेणु से सब संबलर संरक्षण पई नूतन एवं विकल्प संबल निहाती भाव में सदा सर्वदा आम आविष्कार एवं गवेषणा क्षेत्र में ध्यान देवा आवश्यक रही ये गला आम संबल संरक्षण विभिन्न 5टी उपाय संपर्क में आलोचना कलु एवं परवर्ती बिंदु संपर्क में आलोचना करबा से हला धारणीय विकास कौन धारणीय विकास आम नवम श्रेणी रे पढ़ीचु धारणीय विकास संपर्क तेणु आम समस्त को जना थिबो जे धारणीय विकास कौन जना अछि ना जे संबलर विनियोगर आवश्यकता तथा आगामी वंशधर पाई सेगुड़िकर संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करने को धारणीय विकास कहगला धारणीय विकास पढ़ीचु धारणीय विकास संपर्क संबल संग्रह धारणीय विकास माने कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो धारणीय विकास शब्दटी हम नवम श्रेणी पढ़ीचु जे प्रथम थर पाई केबे प्रथम थर पाई केबे ए शब्दर व्यवहार हला धारणीय विकास शब्द कहबो बिले हम समस्त जानिछु धारणीय विकास नवम श्रेणी अर्थनीति रे थिला नहीं तेणु धारणीय विकास बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्दटी प्रथमे 1987 मसीह आगाम आंभ मानकर सार्वजनीन भविष्य नामक एक चिठा प्रस्तुत होता एवं से चिठारे प्रथमे नॉर्वे देशर प्रधानमंत्री ग्रो हार्मलैंड ब्रडलैंड व्यवहार करथिले कि हम जानिछु तेणु से जो धारणीय विकास शब्द भी समस्त मन पड़ जाइथिबो हम पढ़िलु तेणु धारणीय विकास कौन जे संबलर विनियोगर आवश्यकता एबे आमे जदि विकास कथा चिंता करिबा तेबे संबलर विनियोग नितांत आवश्यक संबलर विनियोग बिना विकास संभव ही नुह तेणु आमे विकास करिबा बोलिकी आम पाखरे थिबा समस्त संबल को विनियोग करि परिबा नाही आमे कोन करिबार अछि जे आमे हमर विकास पई संबलर विनियोग करिबा तद्भिन्न आगामी वंशधर मानक पई
ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ସମ୍ବଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢି ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ, এই ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଡଲାଣ୍ଡ ନରୱେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପରିଭାଷାରେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ, ଯେଉଁ ବିକାଶ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସାଲିସ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ବା ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଦରକାର କରୁଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବୋଲିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡିକ କଣ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହବା। ଏଠି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଉପଲବ୍ଧ, ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କେବଳ ଆମର ନୁହଁ, ସେଇଠି ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ହେଇପାରିବ, ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ଆମେ ହେଇପାରିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଠିକ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ଯଦି ଆମେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ କଣ ହବ, ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା କଣ, ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ କେବଳ ଆମର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ତତ୍ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହବା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବା, ପାଇପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ତେବେ ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା, ସଂରକ୍ଷଣ କଲୁ ଏବଂ ବିବିଧତାର ମଧ୍ୟ କଣ କଲୁ, ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଠିକ ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟ ଯଥା ସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା। କଣ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟ ଯଥା ସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକି ପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ
वंशधर मानक पई आमे संबल को संरक्षण करि परिबा जदि आमे परवर्ती वंशधर मानक पई संबल को संरक्षण करि परिलु नाही तेबे आमे ताकू धारणीय विकास बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहि परिबा नाही तेणु जेतेबेले आमे धारणीय विकास बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रहण कलु सेतिकी बेले आमे प्राकृतिक संबलर अवक्षय को मध्य यथा संभव ह्रास करि पारि मन रहिला बुझी पारले कि नहीं तेणु सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास ग्रहण कलु माने ई सब विशेषत्व को आमे कोन कलु उपलब्ध कलु आमे पाई एंती परवर्ती विशेषत्व कोन जे परिवेश प्रति व्यक्तिगत आभिमुख्य व्यवहार रे परिवर्तन आनिबा इटा सबुठु इम्पोर्टेंट जिनिस हमें सामूहिक भाव सरकार कहिले कि हमको आओ समाज रे किछि नियम परिवर्तन कले नियम आनिले हमें परिवेश प्रति सजग हवा सेटा तो अलगा कथा अछि किंतु परिवेश प्रति निजर व्यक्तिगत भाव जते आभिमुख्य एवं व्यवहार रे परिवर्तन आसीबो तेबे सेतकी बेलकू आमे कोन करि परिबा संबलर संरक्षण करि परिबा आ जदि बेले संबलर संरक्षण कलु तेबे ताको आमे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोली कहलु तेणु सस्टेनेबल डेवलपमेंट जेतेबेले आम पाखरे परिदृश्य हला तेबे परिवेश प्रति एवं परिवेश प्रति हमर व्यक्तिगत आभिमुख्य एवं व्यवहार मध्य नितांत भाबरे परिवर्तन आसीबो एवं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें ग्रहण कले निहात भाबरे सब गुडी हमको हमें बिना व्यक्तिगत आभिमुख्य एवं व्यवहार परिवर्तन बिना हमें भविष्य वंशधर मन कथा चिंता करि परिबा नै जदि हमर व्यक्तिगत आभिमुख्य व्यवहार परिवर्तन नै तेबे हमें निहात भाबरे कोन स्वार्थपर होई जिबा ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲୁ ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ମନେ ରହିଲା ଏମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା এটা হচ্ছে ଆମର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଆମେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦି ଜଣ କରିଦେଲେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଧାରଣ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନିଜେ ଯତ୍ନ ହଉଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ କିପରି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ସେଥି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯଦି ସକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ धारणीय विकास को आमे ग्रहण करि परिबा नहीं धारणीय विकास आम सहित सम्मिलित हो परिबा नहीं अर्थात भविष्य वंशधर कथा आमे चिंता करि परिबा नहीं संबल संरक्षण हो परिबा एक थिला धारणीय विकास रो विषय मन रहला समस्त करो हां कि नहीं बुझी परले कि तेणु आमे जिते विकास कथा चिंता करूछु से समय संबलर यथोचित व्यवहार हेउछि योजनार मूल लक्ष्य बोली जानिबा पड़े एवं जिते संबलर कथा आसिला सबुठुरु मुख्य विषय बिंदु रही परिवेश सहित संश्लिष्ट
ଏବଂ ପରିବେଶ କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣର କଥା ଆସେ। ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜନ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଜନା ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛୁ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଠାରୁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା IUCN বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার্স এন্ড ন্যাচুরাল রিসোর্সেস গঠিত ହେଇଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଭାରତ ଏହାର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ IUCN বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার এন্ড ন্যাচুরাল রিসোর্সেস এই যে সংস্থা 5 ଗୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ IUCN जो योजना करिछि से योजनारे समग्र वन्यप्राणी को 5 गोटे जातिर संख्या प्रति 5 गोटे जाति रे विभक्त कराइछि एवं विशेष कर 5 गोटे जाति रो संख्या अथंती एमानक प्रति दृष्टि या से जो 5 गोटे जाति IUCN के कहला IUCN कौन करिछि वन्यजंतु संरक्षण योजना माध्यमरे ओ योजना माध्यमरे वन्यजंतु संरक्षण योजना माध्यमरे हमर जो वन्यप्राणी अछि से वन्यप्राणी को 5 गोटी जाति रे विभक्त करिछि एवं से 5 गोटी जातिर संख्या प्रति विशेष ध्यान देउछि। प्रथमटा के रहला ये विलुप्त बा निश्चिन्न जाति के रहला विलुप्त बा निश्चिन्न जाति। हम का को कहबा विलुप्त बा निश्चिन्न जाति जे 50 वर्षरु ऊर्ध्व समय धरी मन रख पेले 50 वर्षरु ऊर्ध्व समय धरी कोनोसी जाति माने वन्यजंतु दृश्यमान नहेले ताकू विलुप्त जाति बा निश्चिन्न जाति बोली की कहा जाय। को जाति वर्तमान विलुप्त जाति बा विलुप्त जाति रे गणा चलछि सेमानक मध्यरे भारतीय चीता भारतीय गंडा गोलापी मस्तकधारी बतक जंगली पेचा पार्वत्य बर्तक माउंटेन क्विल बोली ताकू कहंती। ए समस्त को जाति रे जाउछंती विलुप्त बा निश्चिन्न जाति रे जाउछंती को जाति रे जाउछंती विलुप्त बा निश्चिन्न जाति। सेमिति द्वितीय जाति आसला कोन विपद संकुल जाति
बा विपदग्रस्त जाति बोली हम ताको कहि परिबा एंडेंजर स्पेसीज हम कोन कहलु एंडेंजर स्पेसीज तेणु एंडेंजर स्पेसीज कोन जे विभिन्न प्राकृतिक कारण जोगु जो जातिर जीव माने अल्प समय मध्य विलुप्त हो जिबार संभावना रही विपद संकुल जाति विपदग्रस्त जाति बा एंडेंजर स्पेसीज बोली कि कुहा जाए सेमानक मध्य किए रहिले वन्यगध दक्षिण भारत में देखा जाउतिबा सिंह लांज विशिष्ट हनुमांकड़ व्याघ्र एवं शागुण एमान को कौन कहा गला विपद संकुल जाति कौन कहा गला विपद संकुल जाति सेमिति आ गोटे जाति रहिला कोन जे विपद प्रवण बा असुरक्षित जाति कौन रहिला असुरक्षित जाति तेणु असुरक्षित जाति किए बा vulnerable स्पेसीज बोली कि समान को कहा जाए जो जातिर प्राणी को विपद प्रवण जाति बोली कि कहा जाए से माने वर्तमान उद्वेगजनक अवस्था नहांती किंतु क्रमागत एमानकर ह्रास परिलक्षित होतिबारु भविष्यत रे एमाने लोप पाई जबार आशंका रही एमान को हमें असुरक्षित जाति बोली कि मतलब कहू कोन बोली कि कहू असुरक्षित जाति तेणु असुरक्षित जाति मानक मध्य कि रहिला जे कृष्ण सार मृग हमें ना सुनी दिबा कृष्ण सार मृग होची असुरक्षित जातिर अंतर्गत एमिति आउट रहिला दुर्लभ जाति ओ जाति दुर्लभ जाति बा ताको में रेयर स्पेसीज बोली कि कहू कोन बोली कहू रेयर स्पेसीज तेणु रेयर स्पेसीज कोन जे केतेक जातिर संख्या प्राकृतिक भावे कम होइते माने गोटे सीमित अंचल रे थांती मात्र उपयुक्त संरक्षण व्यवस्था न कले एमानकर मध्य विलुप्त होवार संभावना रही जेतु एक निर्दिष्ट अंचल रे अछंती तेणु एमानकर संरक्षण निहाती आवश्यक यदि हम संरक्षण करिबा नहीं ये निहाती भाबरे कोन हेबे विलुप्त होई जिवे तेणु एको हमें दुर्लभ जाति बा रेयर स्पेसीज बोली कि कहउछु एमानक मध्य कि रही हिमालय पार्वत्य अंचल रे देखा जाउतिबा मेघचिता राजस्थान एवं गुजरात मरुस्थल देखा जाउतिबा बास्टार्ड आसाम रे देखा जाउतिबा स्वर्ण मर्कट ये समस्त जो को जातिर अंतर्गत माने दुर्लभ जातिर अंतर्गत को जातिर अंतर्गत दुर्लभ जातिर अंतर्गत तेणु अरण्यर सुरक्षा पई जैव विविधतार संरक्षण उपरि अधिक दृष्टि दिया जाइछि अरण्य क्षय रोकबा पई जंगल रो सुरक्षा आईन प्रणयन करा जाइछि प्राकृतिक संबलर संरक्षण द्वारा विश्व जलवायु परिवर्तन को स्वाभाविक करा जिबा पई चेष्टा करा जाउछि सेति पई भारत 1992 रे रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक रे जोग देई प्राकृतिक संबल और प्राकृतिक परिवेश संरक्षण निमित्त अधिक अधिक ध्यान देछि सेति पई वर्तमान संप्रति आम देश रे विभिन्न आईन प्रणयन करी लोकमान को सचेतन करी प्राकृतिक संबलर संरक्षण करबा पई बलिष्ठ पदक्षेप मान निया जाय अर्थात प्राकृतिक संबल संरक्षण द्वारा संबलर विकास संभव हबो यदि आमे संबलर विकास बा संबलर सदुपयोग कलु तेबे अर्थनैतिक दृष्टिकोण रु बा अर्थनैतिक भावे आम देश सुदृढ़ हो पारिबो आम समस्तंकर जीवन धारण मान उन्नति थिला प्रथम अध्याय प्रथम पाठ संबल आशा करछि तमे समस्त ठीक भाव में बुझी पाउथिबो वीडियो टी मोर जो यूट्यूब चैनल अछि सेठी
अपलोड कर दिया जिवो हमें सेठी मध्य देखि परिबा। गोटे अनुरोध पुणी थरे करूची जे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दबा। एबे जिबा परवर्ती विषय गृह कार्य संपर्क। प्रथम प्रश्न संबल संरक्षणर 5टी योजना संपर्क रे आलोचना कर। द्वितीय प्रश्न धारणीय विकास कौन यार विशेषत्व संपर्क रे आलोचना कर। इटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एपर्यंत आमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ही देखिछु। परवर्ती कालांशरे संबल अंतर्गत एवं जो हमर माध्यमिक बोर्ड अच्छी बोर्ड एग्जाम अच्छी सेठी जो प्रश्न आसुची ताको बेस करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परवर्ती कालांशरे हमें आलोचना करिबा। से संपर्क रे हमें पीडीएफ करके फाइल मध्य पाई परिबा एवं सेगुडी को हमें नोट करके नोट खाता रे रखी परिबा। धन्यवाद।